لو بروفيسور بالقاسم حبة. بالقاسم حبة اللي شرفنا بالحضور ديالو في هذا اليوم، في هذا الموعد، في هذا المنتدى المنظم من طرف اتصالات الجزائر. هذا الموعد الأول باش يكون فيه وعلاش لا بعض النصائح لكم انتم الشباب اذا كان بديتوا حتى انتم طلقوا في مشروع جديد. بالقاسم حبة اللي شرفنا بحضوره. صباح الخير، مرحبا بك، سلامتك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قداه فيكم يهضروا لونجلي صافا، كي نغلط راك تفهموا. قالوا لي روح اهضر و جو بونسي غلطتوا في لا بيرسون، ولا ربما عندي الزوجة وبنتي يسموني لو بلو غران فينيون، ما على باليش على واش. المهم اليوم الطاق تاعي ما عرفتش شنو نحكي، مالا قلت نحكوا شويه looking back then forward. واش معناها؟ معناها l'expérience تاعي ان بو و سكو جو بونس راح يصير في السنه. نطلع لها شويه، قالوا لي ديرها عاد لها سنه. سمعوني صافا؟ 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 اوكي. لازم ولا راهم لا بليبار تاعكم على بالكمش منين جيت. سي تري امبورطون. جاي من واحد البلاد يقولها المغير، جايه في الصحراء. قدامكم يعرفوا المغير. الحمد لله كي جماعه حضرت الصحراء. هذا الفيلاج تاعي اللي كبرت فيه. الريمارك تشوفوها يا با دو بوست، ما كانش البوتو الكتريك. كي كبرت كنت صغير ما كانش عندنا الكتريسيتي، جامي في الكتريسيتي حتى عندي لاج دو 12 ans. والو، قربة ني فريجيدير ني كليماتيزور. دونك ما تظنوش باللي كون ما عندك والو اون بو با ريوسير. وهذا التليفون تاعي اللي كنت نستعمله دون الطون. دونك الحمد لله بدينا في الفيلاج لهنا في شارع واحد، ودرت ليكول بريمير سي ام في المغير من فيلاج. ومن بعد بعثوني لتوغورت، جي في لو ليسي الامير عبد القادر توغورت فيزيك ماتيماتيك كما نقولوا ذاك الوقت. ومن بعد درت الباك ورقله، تشوفوا الديريكسيون راح سود سود ورقله. ومن بعد بعثوني لالجي لهنا جيست بور بلاغي مو سي رياليتي. بعثوني لالجي لباب الزوار ندير لي زيتود، واللوجمون بعثوني في قسنطينه. إلا فالي 6 mois pour résoudre le problème. كنت عايش لبرا. قريت في باب الزوار، دونك جي في ان دي اس فيزيك في باب الزوار. ما كانش على بالي بلي راح نخرج ليترونجي ولا على بالي والو، على بالي نكمل القرايه نروح للدار عند مع بوي. اي كوم بارازار كان عندي دي بون نوت جو بونس، عطاوني قال لك يبعثوك بورس ليترونجي. دونك جو مي في لونيفرسيتي ستانفورد. تعرفوا ستانفورد؟ علاش درت لي دو؟ سي انتيريسون باسكو كي كنت في باب الزوار جو بونس لي فورميل كنت نعرفهم، جو مي ديبروي با مال، بصح زيرو براتيك. حرف براتيك ما نعرفوش، تهز لومبا ما نعرفش الا صاكها في لادوي تاعها. كي لحقت لستانفورد جي ابري لا براتيك، دونك تعلمت كيف فير. اي سا سي امبورطون، خاطر كي تروح تقرا ما تراعيش واش هما يديروا لك لي كور تاعك. الفو ابروندر لي لاكون تاعك اللي عندك
comment combler les lacunes. Donc, où je suis Stanford, j'ai pris que des labs. Et j'ai fait un télécom, une blague, كنت درت un master de applied physics و en 1980 عطاوني 81 كنت عطاني لي فيبر اوبتيك جامي شفت الفيبر اوبتيك قال لك ايتيدي لي فيبر ذاك الوقت واحد ما على بالو لي فيبر اوبتيك هذو دخل لا لوميير من باندينغ شوف الفيسو كيف يخرج تو سا ضربت فيها طله قالوا لي سي ماتيير دون الفيتور راح تصلع قلت هذه مش خدمه هذه تروح نيل بار هاد التكنولوجي جي ابوندوني دونك نعطيك من اكزامبل باللي ميز انتويسيون سون با توجور بون بس عاد رحت درت ان بي اتش دي اون انرجي سولير ريكوشمنت فابريكاسيون دانرجي سولير علاش درت هذاك باسكو جي بونسي بلي نروح للبلاد نخدمو في البلاد كاين السمش l'énergie solaire, ça va marcher. Et en 87, il s'est passé un événement. Ils jouent deux Américains, جاوني قالوا لي تعرفوا بلي كلمه الستارت اب كل ما اكزيستوش دون طون هما ما اكزيستوش بور موا ولا بوتي لي زالجيريين اللي كانوا يروحوا لتما تلاقيت معاهم قالوا لي اون با ديماري اون كومباني اون ستارت اب انا بريمو ما نعرفش كلمه ستارت اب قال لهم با ديماري اون ستارت اب فابريكاسيون سيمي كونديكتور قالوا لي انت تحكم لا تكنولوجي احنا المانجمنت الماركتينغ انا قلت لهم نو سي كوا ان ستارت اب قلت لهم احنا لي كومباني سي ليتا يدير لي كومباني احنا نخدموا برك قال لك نو با كري اون ستارت اب بور فوندر لي كانت باش نخدموا دي سي في دي ماشين دو سي في دي قلت لهم نو تدخلش عليا ابري واحد 2-3 années رحت une conférence نلقى les mêmes gens sont en train de vendre le matériel. Donc ça m'a bouleversé شوية. Alors j'étais bouleversé. Et c'est la première fois que j'étais bouleversé comme ça. C'est que ces gens ont cru en moi. Moi, je n'ai pas cru en moi-même. Maintenant, ils étaient capables que je suis capable de faire quelque chose. Ou c'est impossible. Donc c'était plutôt la première fois que il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'éducation. Donc j'ai commencé à apprendre c'est quoi une start-up, comment il faut démarrer, comment faire un business plan, que des الحوايج هذوك. Mais à ce moment, j'avais pas de visa, الحوايج مخلطة شوية, donc j'ai commencé à travailler في le centre de recherche de IBM. Le parcours c'est du hasard. Mais في الهازار هذاك تلقاو باللي à chaque fois que je trouve une opportunité je saute dessus. Donc c'est ça ce que je dis نتوما. Il y a beaucoup de hasard dans la vie. بس كي تفتح لك الباب il faut sauter dessus. Ou il faut travailler dur. Donc je me retrouve dans le centre de IBM, Watson Research Center كاسمو به. Et la première journée نلقى روحي في le bureau. Juste à côté de moi, شكون Mandelbrot. تعرفوه اللي دار la théorie des fractals. Il était juste à côté. سمانة ما درتش à gauche. ندور toujours à droite. J'ai tellement peur parce qu'un gars, on est devenus de très bons amis. من ثم تعلم باللي il faut هو il a travaillé dur. Juste pas loin, il y avait un prix Nobel. Donc تحس روحك pour réussir il faut travailler comme eux. On s'inspire des gens هذو. تشوفهم قدامك c'est inspirant. تشوفهم الصباح يجوا بكري travail dur تقول اما لو واش نقول لكم سي كي تروحوا تخدموا il faut s'inspirer des gens qui travaillent dur في la compagnie. Il faut les accompagner. خليكم الجماعه هذوك اللي لا كتب تنجح. Donc c'est très important pour la première phase de la vie de travailler dur. S'inspirer et gérer les grands chercheurs ça te donne et chez IBM j'ai développé mon premier brevet
Le premier brevet, c'est en 1990. 90, c'était les disques durs, il y a la tête du disque dur, il faut la découper, la tête du disque dur, se flotter sur le disque dur, donc il faut machiner. Donc c'était mon premier brevet. Mais avec qui خرج le brevet, j'ai eu une sensation incroyable, personnelle. Différent à la mais je dis d'accord. Cette sensation, il faut la garder. Pour la garder, il faut faire d'autres brevets. Le deuxième, le troisième. Donc, qui تلقاو حاجة qui vous inspire, وتحس روحك très bien فيها, il faut continuer. Il ne faut pas تحوس على الدراهم برك. Il y a beaucoup de gens qui يتبعوا الدراهم. أنا نقول لهم l'argent, ça vient après. Lorsqu'on travaille dur, le parcours est bien, on arrive, l'argent viendra après. Mais il faut travailler sur la حاجة on aime faire. وهذيك أنا la sensation de créer un brevet, de créer quelque chose de nouveau. كل ما نخرج حاجة c'est un désir de créer une autre. وكساعة هزيت قشي جيت لألجيري parce qu'il fallait faire le service militaire. دخلت لألجيري malheureusement دخلت في الأيامات qu'il fallait pas les années 90. Reparti de nouveau خدمت في بسكرة quelques mois. Reparti de nouveau sur Tokyo. وكسا دخلت dans le centre de NEC. Fabrication c'est le même domaine qui je donne le NEC, c'est de recréer le lab que j'avais à IBM et refaire la même recherche. Puis NEC, le contrat que j'avais, laisse-moi dire 6 brevets par an. Il faut déposer 6 brevets par an. Donc tu vois les speeches عندي plein de blagues. J'ai le patron 2 mois passés où j'ai pas déposé de brevet. قال لي وحنا يعطونا $100 في NEC qui déposer un brevet. جاني قال لي ça fait 2 mois وما درتش un brevet. قلت له نعطيك $100 وما نديبوزيش ان بريفي. قال لي نو ديبوزي نعطيك $100. عشينا في اون ديسكسيون جامي فهمها جيسكا لانستون نتلاقى انا وياه سي المهم جي باسي 6 années aux États-Unis ومن بعد les circonstances sont que هنا البوان اللي ان بي ديفيسيل ليا باش نحكي عليه مي سي امبورطون ليكم نتوما تعرفوا في الدنيا هذه لي بروبليم راح يجوكم دو غرو بروبليم اي دي بتي بروبليم. il faut confronter البروبليم كل واحد ولا سيتوياسيون تاعو كل واحد ولي بروبليم كيل كونفرونت. انا في لاني هذيك زاد عندي طفل هانديكابي سيفير. Donc, ça a bousculé la vie complète. Donc, tout à refaire. واش تدير تقول المكتوب الرب سبحانه كون هذا جو في مارش اريير نستنى جوسكا. دونك باش حبيت نقول لكم باللي كي عندكم دي بروبليم فو با بونسي باللي انتم اللي عندكم لي بروبليم. الناس كل يجيهم لي بروبليم. فو سافوار كونتوني لي بروبليم. قلت يا سيدي فوالا ندير ان بو دير فيها بريميير ولا دوزيام وتمشي بالعقل. كبر شويه البتيك صار رجعنا لي زيتازوني بور لا في تاعو اي تو سا. اي شوف الدنيا في كو هو كان لينيسياتيف باش ما بيشونج كومبليتمون. لحقت لي زيتازوني وناريفون زيتازوني لهنا جي شونجي ما في. قلت ما نخدمش في لي غروند كومباني. جو كومونس ا كريي دي ستارت اب. Donc quand je commence à savoir c'est quoi une start-up, et je me retrouve dans le Silicon Valley. Donc là, le Silicon Valley, le centre des start-up, ou me dire c'est une start-up, ça veut dire que je vais aller à Mecca ou je vais aller à Zamzam. Donc décidé, j'ai commencé à une start-up, joindre une compagnie de start-up, c'est moi Tessera dans le temps,
كبيره. نحكي لكم ان بو لو بيزنس بلان. لا راه كل على بالكم ليستوار هذه اللي كان طليت. لو بيزنس بلان تاعنا سيتي تري فاسيل. لي تيليفون كانوا تيلمون جيون. il faut le téléphone portable كانوا كبار. Je pense dans le temps ils vendaient 5000 téléphones par an dans le monde, 5000 10000. احنا اللي ديال البيزنس بلان تاعنا سي مينياتيريزي لو تيليفون كي صغار لي جون vont vendre plus باش دخلوا في جيبك et tout ça. On n'était pas sûr que l'idée marche, mais c'était le business plan. Et la chose fait que la technologie qu'on a développée مشات ولات une plateforme qui est utilisée par tout le monde. Donc chaque téléphone اللي عندكم il utilise avec la technologie. شوية زهر وشوية خدمة يعني. Mais il faut travailler dur. La technologie, pour l'instant, il est à 100% du marché mondial des téléphones. Donc, on est payé pour chaque téléphone qui se vend dans le monde. Un petit morceau. On reçoit des royalties. Avec les royalties, on a tourné le laboratoire, la compagnie, la start-up. رجعناها un centre de recherche après que il y a une grande compagnie جاتنا قالت لنا la compagnie تاعكم est tellement petite que ما تقدروش تخدموا لنا لي تشيب تاعنا كل علاش ما تمدوش لا ليسونس à d'autres gens. تمدوا لا ليسونس وانتم تريحوا vous recevez que les royalties. Ce qu'on avait fait ça a commencé من ذاك الوقت. Donc on a رجعنا le centre de recherche, رجعناها un grand centre de recherche qui est un des plus grands au monde actuellement. Et aux environs de 50 jusqu'à 100 millions de dollars de recherche par an. La compagnie a actuellement fait حوالي 6000 brevets. Et tout ce qu'on fait, la différence, c'est une compagnie privée. Actuellement, elle est sur le Nasdaq. Elle est dotée sur le Nasdaq. علاش نقول لكم هنا لا ديفيرونس سي كو كي دير دون لو بريفي لا ريشيرش لو كان ما تبيعش ما تسلكش. لو سالير تاعك ديبون دو تيب دو ريشيرش تديرو. دونك ما تقدرش دير هذاك دي ريشيرش الياتوار. دونك il faut faire de la recherche pratique على بالك اكزاكتومون واش راح تبيع كونت اسك راح تبيع هذاك. il faut pas être trop à l'avance, trop en retard. Donc tout ça rentre dans le business plan, ce qu'il faut faire. Après, la compagnie, on s'est attaqué, après ça, on s'est attaqué les caméras, parce que les caméras, ça devient important pour les téléphones. Jusqu'à 40% du marché mondial fabrication de... Quand on dit fabrication, on développe la technologie, on donne la licence, on ne fabrique pas. On بعد tout ce qui est software à l'intérieur, les caméras et tout ça, donc le carré jaune, red detections, tout ça, ça nous appartient. Après quelques années, de nature, on est obsédé de startups. Maintenant, ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas la compagnie qui compte, c'est une autre startup. Donc, بطلت ورحت une autre startup. Non, la deuxième اللي رحت لها ديجا كانت لسه بدات ستارت اب ودخلت معاهم. C'était Rambus, fabrication, c'était pour les mémoires. Et c'est avéré, au moment où دخلت عندهم, on a eu عطاونا le contrat à Sony, à la PlayStation 2, à la mémoire. Donc j'ai travaillé sur la PlayStation 2, c'est mon département, PlayStation 3. Alhamdoulilah, c'est des opportunités et du travail. وكساعة قلت راح نديروا واحدة أخرى. بطلت نحكي لكم علاش كيفاش حتى بطلت. رحت ندير في لي تاكس تاعي. لي تاكس تاعي في الأمريكان لازم دير لي تاكس تاعك. le 15 avril il faut faire les taxes. كان واحد يدير لي في لي تاكس ان فيو دو 80 ans. قاعد نحكي انا وياه قلت له يدير لي في التاكس قلت له من فضلك انت في الليل كنت مريح
après 80 ans, ce qui te gêne, où c'est? Lorsque j'avais 30 ans, environ 30 ans, j'avais une idée de faire une start-up, وما درتهاش. قال لي في الليل من سي ترو تار 80 ans, mais قعدت لي un manque dans la vie. ما لو قلت له انا عندي اون ايدي، قال لي روح ديرها ابوندون تو، روح ديرها. الصباح بطلت من الخدمه. Donc il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Au moins avec une bonne idée, avec un business plan, tout ça. J'ai démarré une compagnie où je pense, je m'excuse au départ, je n'ai pas remercié le président, le PDG de Algérie Télécom pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça faut remercier. كنت نقول له سي ولا ربما لا ستارت اب هذيك سيتي ما ميور ستارت اب دو بوين دو في ايدي، ولكن سيتي لو موفي مومون. علاش جي ديماري لا ستارت اب؟ خاطر اون ستارت اب سا فو با دير بلي راك تنجح. عندك دير اون نو غان كو سي اون في ان با اون افون. faut démarrer la start-up, mais le fait de réussir, c'est travailler dur, avoir un bon team, le funding et le bon moment. Qui dit la compagnie, après une année, l'économie tarte les États-Unis, c'était 2002, juste après 9/11. L'économie tarte. Donc l'idée elle est bonne ou pas bonne, tarte كلش. Donc حضرت chute libre. Ben la compagnie pour quelque chose de rien, ben Samsung. Je me retrouve, j'étais contacté par Google. J'ai travaillé pour Google dans les ils voulaient développer artificial intelligence, machine learning, des data centers. Donc on m'a recruté pour ça. Donc ça a duré 2 années. وقت طلعت لي نرجع لا بريمير كومباني الاولى خلاص. دونك جو سوي اكطويلمون فيها. دونك لا كومباني تاعنا سي اللي خدمت فيها او ديبار سنه جو في فوار لي هذه لا كومباني اكطويل و جو ترافاي كاين هذه la compagnie qu'on a démarré, la start-up au départ. C'est des compagnies on achète ou là on développe d'autres compagnies. هذه la dernière qu'on a acheté, la compagnie, $1 milliard, $1 billion. On vient juste l'acheter. Donc la compagnie devient, la compagnie se met à Xperi, elle est dotée sur le Nasdaq, ou les branches. Donc là c'est l'audio, vision imaging, la radio. La radio c'est intéressant parce qu'il y a 100% du marché américain et canadien digital. Semi-conducteurs, les licensing. Donc là je travaille sur cette section, je suis responsable de la section. حكيت لكم قبل قلت لكم كاين 6000 on a 6000 brevets actuellement et la partie TAI où je travaille c'est Interconnect Technology. On a vendu presque 300 milliards de chips qui utilisent notre technologie. Ça veut dire à l'aqal une trentaine par personne dans le monde. Les smartphones, la nouvelle technologie qu'on vient juste de développer, actuellement dans 1 billion phones, PhotoNation 2 billion, donc c'est des milliards. La technologie, lorsque l'innovation et la recherche, s'il est bien étudiée et bien faite, ça ramène beaucoup d'argent. Mais il y a des normes.
on ne devient pas riche le lendemain. لازم تخدم pendant longtemps, avoir une vision, je vais dire, développer de la recherche, comment développer la recherche, le marketing et tout ça. خليني قبل ما نرجع لهنا السنة كيفاش نرجع مع الشريعة هذه. في la vie تاعي كي قلت لكم جو في كو de la recherche. Donc من اللي بديت انا جو في de la recherche que ce soit à l'université ولا في les grandes compagnies, les petites compagnies, je fais que de la recherche. Je m'intéresse beaucoup à la recherche. تعلمت في انتم راكم تكون دي ستوديون كل يحبوا قدام فيكم يحب يدير ستارت اب. الله يبارك. كي تخمموا une start up ماذا بيا il y a des petits détails qu'il faut avoir. L'idée ماهيش هي la plus importante. L'idée, c'est pas le... Tu peux toujours changer d'idée ou tu as la bonne idée. Le plus important, c'est est-ce qu'il y a un marché? Étudier le marché. Est-ce que, qui le produit, on est capable de faire avec un prix assez bon pour que l'équipe. J'ai vu plein de start-up où تلقاه التيم تاعو هو وخوه ولا هو واخته ولا il faut aller au-delà de cette mentalité. L'équipe, ça doit être les gens qui peuvent ramener حاجة la start-up. قال marketing, لازم technologie, sales, وأعطيهم une partie de la compagnie. مش تجيبهم خدامة برك. Je trouve que c'est important et viser loin, viser la réussite du produit. Il ne faut pas viser parce que le drame. Comment réussir, comment résoudre un problème. Au-delà de tout, c'est un return on investment. Si on fait de la recherche, que ce soit les startups ou dans l'université, ils يتعلموا le return on investment. تحط $1 لازم تجيب 1, quelque chose. لما عندكش un moyen pour arriver à ça, c'est pas la peine de dire la startup. ما تديرهاش باسكو عندك une bonne idée طلعت لك في الليل وانت تضرب في دوش طلعت لك une idée. Non. تدير حاجة باسكو تديرها على بالك كي تبيعها ça ramène plus que l'investisseur يعطيك. درك هذه سي دون لو باسي بالنسبة لي أنا. سكو جو ان دو فير هذه بليز موان سي لا في تاعي واش درت تو سا. بوزاو لي قبل لا كيسيون لي بريفي تو سا. الحمد لله je suis dans une équipe كبيرة, un centre كبير, donc je suis au courant de ce qui se passe, donc عندي pas mal de brevets, خطر على بالي ce qui se passe, donc je développe des brevets. Les brevets que j'ai développés, délivrés pour l'instant, حوالي 500 et quelques, délivrés. Appliqués, 1400 et quelques, là, je pense. دونك واش حبيت نقول لكم باللي واحد من المغير قادر يدير سا. دونك نورمالمون نتوما ديروا ان بو بلوس. وان شاء الله je vois des noms bientôt, les gens qui font plus. Il y a un autre Algérien qui a pas mal de brevets qui n'est pas connu. Boutao, Mounouahran. Sur la liste, sur la liste des most prolific inventors in history. Quel website taper la première chose que je c'est la liste des inventeurs dans le monde à travers l'histoire. Il y a plus de 200 brevets délivrés. C'est qu'un 2 Algériens sur la liste, ce qui est pas mal. درك حبيت
sauter sur un autre sujet, je pense, dans le futur, et se relie un peu au Shrahisser, à mon opinion. وكل يكون على بالكم بلوز ما واش راح يصير بلوس كو موا. قد فيكم على بالكم الفورث اندستريال ريفولوشن سمعوا بها؟ ما كاينش ياسر. مالا نبداو بلا بريمير. كنت ندير عندنا في البلاد في توغورت ليسي توغورت ندير سيمينار وقلت لهم قد فيكم سمع ب لا كاتريام ريفولوشن اندستريال. قال لي الشيخ عاود بدلنا من الزيرو. قال لي احنا في توغورت الزيرو مازال ما لحقناش عليه. قال Donc, il y a 4 révolutions. Première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, troisième et quatrième. Donc, rapide, nous allons la quatrième barque. Première, 1784. C'est basé sur le steam engine. Lorsque le steam engine a été développé, il a révolutionné l'industrie mondiale. Chez les machines et tout ça, donc ça a permis toute une révolution de l'industrie. ما طولتش 1870 جات l'électricité qui était à la base de la révolution بدل من steam engine, electrical engines, mass production, tout ça, donc ça a créé une deuxième révolution. 1969 أنا من la photo اللي وريتها لكم au départ تاع الفيلاج هذيك c'était 1979 normalement كنت نحطها en parallèle هنا باش تشوفوا برك. 1979, c'est l'électronique, l'IT et l'automated product. C'était ça qui a généré toute cette révolution industrielle. La quatrième, بدأت 2010. كان يقول لك 2012 2011 ما يهمش. Mais environ 2010. واللي اسمها c'est la fusion de cyberspace and the physical space. C'est un peu flou la définition. Hein? Flou parce que elle est bien définie la révolution elle-même. Ça veut dire que le cyberspace ou l'espace tana vont être fusionnés où il y a plein de choses qui changent. Donc on a quelques exemples. C'est important parce qu'il faut s'orienter vers الحوايج راهم جايين. Donc الخدمة, les études, tout ça, il faut s'aligner. Internet of Things, c'est la première. AI and machine learning. 3D printing. Autonomous objects. Virtual reality. Security. Ou quand des gens دخلوا nano and biotech. C'est l'ensemble. Cet ensemble est l'Industrial Revolution. Probablement qu'il y en a, mais je pense AI, Internet, Autonomous Objects, Virtual Reality et Security sont assurés. Surtout Security, c'est très important. Donc, nous avons IoT, شفتوهم partout. IoT, c'est un sensor. Ce n'est rien qu'un petit sensor mal quelque part. Il détecte la température, il détecte la présence de quelqu'un, il détecte la pression ineffective. Que ça ajoute big data and data mining, machine learning. Madame les sensors sont partout, il manque l'intelligence. Et c'est l'artificial intelligence qui est venu après, rassembler les détecteurs, tout ça, avec de l'intelligence et prévoir. تقدر تعرف les gens وراهم رايحين واش رايحين يديروا واش. جي دوني ان اكزامبل. واحد الخطره كنت في الدار مع المدام في الكوزينه قالت لي حابه نشري صباط ديسكسيون وقالت لي كان واحد الصباط وراتو لي في ورقه احمر يتباع في ميسيز قالت لي نشري قلت لها داكور نسيت لافير 2 mois après سيدي لانيفرسير تاعها مروح من الخدمه يخرج لي من الاورديناتور ريمايندرز قال لي بلي لا فام تاعك لانيفرسير تاعها اليوم
وروح شري لها الصباط هذا كي لا دون سيت بواط. نفس الصباط اللي وريته لي كيف على بالهم reste à savoir. Donc ça devient un peu dangereux. Ce qui se passe actuellement, que tu fais tout ce qui est IoT, tout ce qui est même le téléphone, on est relié le cloud ou l'internet, on est relié par fil, quelque chose umbilical cord, ligne directe, remote control pour la télévision, donc on est relié point à point. C'est ça ce qui se passe actuellement. واش راح يصير c'est ça. نعودوا حنا نعيشوا dans l'ordinateur lui-même. Au lieu باش on demande des dates à l'ordinateur par téléphone ou par computer, taper l'information, nous, soi-disant, les détecteurs d'Arimbina, ils savent ce qu'on veut ou ils répondent aux besoins. Donc c'était ça la fusion entre cyberspace avec physical space. L'autre angle important, c'est le virtual reality. كل تعرفوا virtual reality, VR, AR, augmented reality, and MR is mixed reality. VR, c'est très simple, c'est ما تشوف والو تشوف soi-disant une situation راك فيها. Augmented reality, c'est que عندك l'espace réel وعندك تحط حاجة فيه. On augmente avec du virtuel. Mixed reality, c'est que l'augmented reality, avec quelque chose derrière, mais on peut manipuler les choses maintenant. مثلا تشتري عندك une voiture خاصها une pièce, تقدر virtuellement تشوف la pièce تما تفيريفيها تصلح ولا ما تصلحش ومن بعد تروح تشتريها. Donc il y a même des jobs qui existent actuellement que je trouve c'est intéressant. الجماعة يديروا par des électriciens من الدار تاعو تكلموا قال عندي راك عندي فيل إلكتريك في الدار جو ريباري كيك شوز وتشوف ديريكتومون لي فيل والأوتر بيرسون من الدار تاعو يشوف لا ميم شوز ويقول لك هز الخيط الأحمر هذا نحو لصقوا هنا قص هذه. دونك سي دي بيزنس qui commence à... Le concept de voiture, les voitures autonomous cars. Il y a 2 semaines, ou 3 semaines, Google vient de les taxis Phoenix sur un rayon de 160 km. Les voitures sont chauffeurs, ils jouent le dar. Donc ça commence. Où le but c'est quoi? Primo, les accidents, moins d'accidents. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que la voiture taille, je l'utilise pendant 30 minutes par jour. Donc le reste du temps, au lieu de il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise. Donc ça réduit le nombre de voitures sur le marché. Ou c'est pas la peine d'acheter une voiture parce que je peux avoir une voiture à n'importe quel moment. Les robots, ils sont partout. Mais les militaires, surtout l'hôpital, هذيك الفوقانية هذيك هذاك جاني درت une opération على ظهري عندي كل حديد لهنا. درت اوبيراسيون جاني الروبو بدخل الدواء والابره خوفني شويه. C'est incroyable. Et donc le robotisme il prend une ampleur. L'autre côté c'est les drones. Les drones ils ont envahi tout. أنا عندي un drone في الدار. كان تعرفوا كارما جو برو 10 كيلومتر من الدار كنترول
très intéressant. Les applications, من pizza, delivery pizza, agriculture, inspection, ambulance, même اللي تعجبني هنا هذه. C'est pour les animaux, يديروا لهم des injections. اللي باش يجروا عقابهم يحكموهم يبعثوا لهم des petits robots باش يديروا لهم des injections. Très utile. علاش عقبت هذه؟ parce que c'est une technologie qui va venir, surtout dans les IT. Il faut qu'on soit prêt à les technologies هذو. Quel genre d'études qu'il faut faire, il faut se spécialiser, est-ce qu'on va se spécialiser, tout ça. 3D printing, des maisons, des mains. En 10 minutes, ils fabriquent le cœur. Même le cœur, ils ont fabriqué un cœur qui marche, pour ça, ils ne l'utilisent pas, bien sûr. نرجعوا l'évolution du computing. Je saute l'évolution du computing. Au départ, en 1900, un computer, c'est une machine, dire un input, تعطيك un résultat. Même le storage est dire ailleurs. C'était ça la définition de computing. Les années 50, دخلت le temps de ce qu'on appelle programmation. معناه l'ordinateur تقول له كي تجيك هذه دير هذه donc tu résous un certain problème, mais ça reste toujours حنا اللي نمدوا les informations de ce qu'il faut faire. À partir de 2011, le problème avec AI, donc la machine commence à réfléchir toute seule. Donc il faut qu'on s'adapte les machines qui réfléchissent tout seul. Et pour ça, tu trouves les jobs qui existent actuellement. Tu trouves en 2015 les 10 premiers jobs qui sont demandés, ou tu compares avec les 10 premiers jobs demandés en 2020, et tu trouves plein de choses ont changé. Et créativité, c'est la première. Et c'est pour ça, au lieu de créative, cognitive flexibilité, judgment and decision making, emotional intelligence, هذوم اللي كانوا بكري n'existaient pas. Donc comme ça commence à... c'est très important de s'orienter vers le jobs de ce type. Et en ma conclusion, حطيتكم هالجو هذا. C'est un jeu de géographie. ولو كان تشوفوا le nom تاعي existe لهنا. علاش حطيته لهنا؟ pour une seule chose. À l'âge de 12 ans, في هذيك لا فوتو اللي وليت ما كانش تريسيتي ما كان والو، j'avais une idée باش نكري ان جو دو جيوغرافي. à l'âge de 12 ans. درت لو جو، درتو كلش، بديت نلعب مع لي كوزان الجماعه. قال لك خلينا ماشي. قلت لهم هذه سي بون ايدي وانا والو واحد طبقته ونسيتو حتى كملت لو بي اتش دي تاعي. كي كملت بي اتش دي عاود خدمته دو نوفو. خدمته دو نوفو وديتو ناشونال جيوغرافيك. اللون بري. ومن بعد نحيته من ناشونال جيوغرافيك عطيته لرافنسبرغر لا كومباني الالموند. Il a eu le premier prix en 1990. علاش نقول لكم على هذه؟ keep dreaming and never let go of your dreams. كاش يقعدوا 20 سنة. never forget them. عندكم une seule vie à تعيشوها. Il ne faut pas vivre la vie des autres. And thank you. اللي عنده سؤال أهلا وسهلا.